Adapun KPU RI telah menjadwalkan batas waktu hingga tanggal 20 Maret tahun 2024 untuk menyelesaikan rekapitulasi suara tersebut. Sementara itu, kini terdapat 35 provinsi yang telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara. Berikut hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 di 35 provinsi. 1. Aceh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 2.369.534, 73,56%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 787.024, 24,43%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD, 64.677, 2,01%. Suara 2. Sumatera Utara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 2.339.620, 29,25%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 4.660.408, 58,26%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD, 999.528, 12,49%. Suara 3. Sumatera Barat Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 1.744.042, 56,53%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 1.217.314, 39,45%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD, 124.044, 4,02%. Suara 4. Riau Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 1.400.093, 37,96%. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 1.931.113, 52,35%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD, 357.298, 9,69%. Suara 5. Jambi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 532.605, 24,15%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 1.438.952, 65,23%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD, 234.251, 10,62%. Suara 6. Sumatera Selatan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 997.299, 18,98%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 3.649.651, 69,47%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD, 606.681, 11,55%. Suara 7. Bengkulu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 229.681, 18,10%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 893.499, 70,42%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD, 145.570, 11,47%. Suara 8. Lampung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 791.892, 15,49%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 3.554.310, 69,55%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD, 764.486, 14,96%. Suara 9. Kepulauan Bangka Belitung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 204.348, 23,08%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 529.883, 59,85%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD, 151.109, 17,07%. Suara 10. Kepulauan Riau Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapatkan 370.671, 32,15%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming meraih 641.388, 55,64%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD meraup 140.733, 12,21%. Suara 11. DKI Jakarta Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengoleksi 2.653.762, 41,07%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming meraih 2.692.011, 41,67%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD meraup 1.115.138, 17,26%. Suara 12. Jawa Tengah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengumpulkan 2.866.373, 12,58%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming mendulang 12.096.454, 53,08%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD menghimpun 7.827.335, 34,35%. Suara 13.
Daerah Istimewa Yogyakarta Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih 496.280, 19,80%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memperoleh 1.269.265, 50,63%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD menjaring 741.220, 29,57%. Suara 14. Jawa Timur Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 4.492.652, 17,52%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming 16.716.603, 65,19%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD 4.434.805, 17,29%. 15. Banten Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 2.451.383, 34,02%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming 4.035.052, 55,99%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD 720.275, 9,99%. Suara 16. Bali Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 99.233, 3,70%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming 1.454.640, 54,26%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD 1.127.134, 42,04%. Suara 17. Nusa Tenggara Barat Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 850.539, 26,20%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming 2.154.843, 66,37%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD 241.106, 7,43%. Suara 18. Nusa Tenggara Timur Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 153.446, 5,27%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming 1.798.753, 61,80%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD 958.505, 32,93%. Suara 19. Kalimantan Barat Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 718.641, 22,34%. Suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming 1.964.183, 61,05%. Suara Ganjar Pranowo Mahfud MD 534.450, 16,61%. Suara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.